बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट और आज हिट स्टोरी में हम जिक्र करेंगे तहरीक लबैक में पैदा होने वाली जानशिनी की जंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जानशिनी की जंग हो या इक़्तिदार की जंग हो, इंसान की फितरत में हमेशा शामिल रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी जानशिनी की जंग जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली वसीयत पे ये जानशिनी हासिल की थी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में भी जानशिनी की जंग जारी है और इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज का पलड़ा भारी है। और आप ये भी जानते होंगे जमीयत उलमा इस्लाम में भी जानशिनी की जंग थी, इसलिए उसके दो धड़े हो गए थे। लेकिन जमात इस्लामी में इसलिए जानशिनी की जंग नहीं हुई क्योंकि वहां पे वाकई जमहूरी तरीके से उनका अमीर चुना जाता है। नाजरीन, इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल तो यह है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी जो कि एक सच्चे आशिक रसूल थे, उनका अभी कफन भी मैला नहीं हुआ, लेकिन उनके बाद उनके पैरोकार उनकी जानशीनी के लिए उठ खड़े हुए हैं। अगरचे तहरीक लबैक की शूरा ने उनके बेटे साद रिजवी को अब उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन पीर अफजल कादरी जो कि तहरीक लबैक के सरबराह समझे जाते हैं, यानी बानी समझे जाते हैं, उन्होंने इस पे एतराजात उठा दिए हैं और उनका ये कहना है कि वो तहरीक लबैक के बानी हैं। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की नामजदगी भी उन्होंने की थी, लिहाजा आइंदा का अमीर भी वही चुनेंगे। अल्लामा पीर अफजल कादरी साहब ने क्या फरमाया है, ये जरा सुने। इनको फिर मैंने अपने साथ समझाया कि ये भी ठीक है, टांगों से तो मजूर है, लेकिन अभी ये इनकी उम्र कम है, अभी ये 45-40 साल के हैं, क्योंकि अब इनकी उम्र अभी 54 साल मुकम्मल नहीं हुई थी, फौत हो गए। उस वक्त इनकी उम्र 45 साल के करीब थी। मैंने कहा ये कोई काम करें तो मुसलमानों की जमात बनने से यही बात की कि जमात बनेगी, उसमें ना मेरे बेटे उसमें बनेंगे ना आपके बेटे। ये बात आपने याद रखनी है। जमात में मौरूसियत नहीं होगी कि एक बादशाह मरे तो दूसरा बन जाए, उसका बेटा बन जाए, ये नहीं होगा। जमात होगी इस्लाम की और मुसलमानों की और क़यामत तक कायम रहेगी। इन्होंने मुझसे वादा मुआहिद किया। बहरहाल इसके बाद मैंने बड़े बड़े काम करवाए इनसे, वो मैं ही करवाता था। ये तो इन्होंने तो कभी किए ही नहीं था, ना इनको पता था। मैं ही मास्टर माइंड होता था और मैं ही खड़ा होता था, फिर इनको भी खड़े होना पड़ता था। सारे काम किए, जमात को तारफ़ हुई। और ज़ाहिर है जो अमीर होता है उसी का नाम आता है। मेरा नाम पीछे रह गया, इनका नाम आगे आ गया। अब ये दुनिया से चले गए हैं तो मेरी मशावरत के बगैर इन्होंने किसी आलिम को करते, किसी नेक सीरत आदमी को करते, तो मैं उसको बर्दाश्त करता। मेरे साथ मशवरा भी नहीं किया। मैं बानी हूँ जमात का, इसको बनाने वाला मैं हूँ, इसको मैंने कायम किया था। गाजी साहब की वफात से पहले तहरीक का नाम था तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ साहब। उसमें मैं नहीं सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। मेरे बैंक अभी तक बंद है मदरसों के। मेरे हमारा लंदन वाला मदरसा भी जो है बाहर वाला, उसमें भी हमारे नामों पर कलम फेंक दी गई है। यहाँ पर भी हमारे बैंक सील हैं। बहुत कुर्बानियाँ दी हमने गाजी। और मैं फरोज टूल मेरा नाम डाला, पर्चे काटे 100 से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेरी कुर्बानियाँ दी। गाजी साहब के जनाजे पर भी इन्होंने लोलो पोपो की सब ने, और मैंने तकरीर की। वो तकरीर आप सुन सकते हैं, कोई तकरीर सुन लें। सब ने लोलो पोपो की, मैंने उस वक्त तकरीर की जो जिस तकरीर का हक बनता था। हाँ जी, तो उस वक्त मैंने ये लबैक कायम की। इनको तो पता ही नहीं था क्या करना है। तहरीक रिहाई ख़त्म उनकी शहादत से, रिहाई के लिए थी वो, रिहाई ना हो सकी, ख़त्म हो गई। अब इनको कोई पता नहीं था, ना समझ थी। मैंने उस वक्त ना ये नाम तजवीज़ करके ऐलान किया और सबसे मंजूरी ली। मैं इसका बानी हूँ, मुझको ये बानी सारी ज़िंदगी कहते रहे हाफिज़ साहब। अब जब इनकी वफात हुई, इनका हक बनता था मुझसे पूछना, मशवरा करना। अगर जब मैं बुढ़ापे या बीमारी की वजह से मैं अब एक्टिव नहीं हूँ या मैं तहरीकी सरगर्मियों से रिश्ते मैं हुआ हूँ, रिटायर हुआ हूँ। जमात से तो मैं कभी नहीं कहा मैं रिटायर हुआ। मैं बुढ़ापे की वजह से अब मैं तहरीकी सरगर्मियाँ नहीं अंजाम दे सकता।
یہ ہوا ہے جماعت کی میں نے نہ رکنیت چھوڑی، نہ میں سرپرست کا عہدہ چھوڑا، اور نہ کوئی میں نے استعفیٰ کر بولا کہ میں جماعت سے مستعفی ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحریر موجود ہے۔ تو یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا، اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس پر قابض ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ پلیز صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے، ہاں جی۔ اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں قصے ہیں ساتھ کے حوالے سے۔ نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے، ہاں جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے۔ ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، وہ چند پارے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اس نے مسئلہ نہیں سنایا، اگر حافظ ہے تو مسئلہ کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے، اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے، تو یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا پیر افضل قادری نے، حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، سعد رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کا، امیر میں مقرر کروں گا۔ اب انشاءاللہ جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا میں اعلان کروں گا۔ تو ناظرین، آپ نے پیر افضل قادری صاحب کی گفتگو سنی، ان کا تو جو موقف ہے سو ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، چونکہ تحریک لبیک اس وقت ایک ایسا ہاٹ کیک ہے جس کے پاس ووٹ بینک جو ہے وہ کسی بھی مذہبی جماعت سے بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ الیکشن جو تھے اس میں اس نے ثابت کر دیا تھا تحریک لبیک نے کہ اس کے بغیر اتحاد کے ایم ایم اے سے بھی زیادہ ووٹ تھے۔ چنانچہ اب یہ جو جانشینی کی جنگ شروع ہوئی ہے وہ ان ووٹوں کے لیے شروع ہوئی ہے، لیکن اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی جو جارحانہ قیادت تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، کیا وہ ان کا مستقبل کا جانشین یہ اختیار کر پائے گا؟ اور دوسری طرف پیر افضل قادری نے جو سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی آئندہ چند روز میں پتہ چل جائے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔